कलारे सम्मान रक्षा करी करी हमर भाई प्रहलाद प्रहलाद भाई राधा कलारे अत्यंत खुशी करी कानाटे गिफ्ट प्रदान करै छै गिफ्ट दिबा गो लव लेटर थी बागो भितरे मैं कहि देबे के प्रहलाद घड़ी नहीं ना इतने चूड़ी घड़ी जान अछि तो तुम्हें कांज मार लागु छ हरमो कहते हो सौत के दूध का दूध पानी का पानी इने इने नहीं ठालवा ये माहिती मोदी दी थी बागो भल पसंद बेले मोदी ने से इते बुद्धि राधा क्यों बनरे देखो त्याग करते बेले राधा के लोग मरी थिले ए मा राधा तो इथन नाचु छंदार के न मरी जीवे देखा तो इते राधा जन्म होचंतर हां तापर राधा केते कथा घटी जीवा त राधा जन्म हेबे करम पेबे बियाह बरपन हेबे पछे बुढ़ा बुढ़ी कर मरबे तकर पिला छक राम काहे की नवमी तिथि मोरा मुझे याद है मोरा लास्ट सकाल पुआ टाइम के है गो राम काहे की नवमी तिथि और कृष्ण काहे की अष्टमी तिथि रे जन्म हेथिले कृष्ण 8 मास तांकर मारे माँ गर्भ रे रहिथिले बोली कर तांको अष्टमी बोली कर जन्माष्टमी बोले 9 मास रामचंद्र रहिथिले बोली कर राम नवमी बोले हां 10 मास रहिथिले माँ जोगमाया बोली कर दशमी पालन कले दुर्गा पूजा है ग अरे काना 8 मास से कृष्ण जन्म हेले 9 मास से राम जन्म हेले 10 मास से जोगमाया दुर्गा जन्म हेले अष्टमी नवमी लोग सप्तमी तो इटा आठ दिन का राधार दिन का कथा कहू छन हां इटा भी कथा कथा रे कहि रमा है ग काय बोलु छ हां भगवान श्री कृष्ण तो अष्ट पाठ वंशी थे है किंतु 16108 टा पाठ नहीं थे हां किंतु सब बेले राधांकर कथा से माने केबे भी नहीं बोलु ताई नहीं भूलु थाई ग नहीं तुम तो दिने राधा कृष्ण को स्मरण कले हां मो माया मते अगोचर काहू जानिबे नर छार भगवान माया कलाटा भगवान जानि ने पारन हां दिने राधा डाकुचन कृष्ण को वृंदावन रे है ग वृंदावन रे हां तो प्रभु तुम्हें जनता करी मते देखा करबा पई तुम्हें आस हां तो कृष्ण से समय रे आसले और कथाटे कहि कर जिमा रामायण हमर बापा जिन कहितिले रावणर पो मेघनाद इंद्रजीत ए माई गोला बोले तो घड़ी नहीं पिनी ट्यूशन केंद्र चेंज कर देलक गो हमर जिन प्रहलाद भाई गिफ्ट देथिले ओटा से घड़ी बाहर लागे हाँ। तो कहूतिनी घड़ी अच्छे बोली करी तुम्हें सब जानि छ आमे जे मीठा थीबा के बोल यहाँ दे मुई लेडीज रूप करी छ जे मते सूट नहीं करे सकाल पहले पुरुष हो गेले लाडा सी गले ई घड़ी मगे शूट कर लागो धांगरी में जे मुई पिनी ये दुई बाइला न रे भाई का यार 10 मिनट अछि ने धरबो घड़ी नहीं देबो टाइम टेबल रे करबाले मेघनादर मुंड हसी थिला मला परे हां हां काहे जे हसी थिला तुमे जानि छ काहे जे हसरा जे गुटे मला पुरुषर कोटा मुंडटे एंता काटी ही करी पड़ीतिला अलगे आ से हसी थिला परे है गो काहे जे हसी थिला काहे से कथा ई जागा रे हमें उपस्थापन हां हां सुनो सुनो सुज्ञा जन है देई करी मन हाय हाय हटा लोटक मते दे कइले धारण सुनो सुज्ञा जन है देई करी मन रामायण रस कथा कर हे श्रवण आगो पितृ सत्य पाली देख प्रभु भगवान 14 वर्ष बने बने करिबे ननीला हां माँ कैकेयी को मंथरा छलना रे तो कैकेयी दुईटा बर मागले दशरथ है ग
যে তোমার বড় পো রামচন্দ্র 14 বর্ষ বনবাস যাও हाँ আর মোর সান পো ভরত দেশরে রাজা राजा हो কেবল রামচন্দ্র জনে যে ଥିଲେ ବି তো বনবাস চলিথিতা चली थी ता রামচন্দ্র সঙ্গে সীতা কাই করি গলে গলে সীতা সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ কাই করি গলে লক্ষ্মণ কে করে গলে তো লক্ষ্মণ যেই ଥିଲେ যে লক্ষ্মণ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ଖାଇନି অনাহার ଅନାହାର 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୋଇନି। ଶୋଇନି সেটাকে মৈথুন নিদ্রা বলছেন କାହିଁ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ জমনি লাগিথিবা নি শুইথিবা আমি ইয়াদ 10 মাস ହେଲା নি শুইবার যে আমি কে ଓ ଯେ ଦିନ ବେଳେ ତ ଶୋଉଛ দিন মে ধনে এটা শুইছু নি ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦିନ ବେଳେ ନାଇଁ ଶୋଉଥେଇ କି ରାତ ବେଳେ ନାଇଁ ଶୋଉଥେଇ ওহো କେବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେବାରେ ସେ 14 ବର୍ଷ ମୈଥିର ନିଦ୍ରା ତେଜ୍ୟା মৈথুন କରିଥିଲେ নিদ্রা তেজিয়া করে କାହିଁକି ତେଜ୍ୟା କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ କାହିଁକି? এটা তো মেরে কো মেরে ଆଗ ରାବଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେଖ ସେହି ମେଘନାଦ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଲା ପ୍ରମାଦ ବର ଏକ ପାଇଥିଲା ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନ କାହାର ହସ୍ତରେ ମୁହିଁ ନହେବି ମରଣ ରାବଣର ପୁଅ ମେଘନାଦ हाँ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲା ଯେ ମୁଇଁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ କାହାର ହସ୍ତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହୋ ସେନ୍ତା ବରଟେ ମତେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ତ ବ୍ରହ୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ নেই জন্ম হয় তো মৃত্যু ଜନ୍ମ ହିଁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ମର୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରେ ଇ ବରଟା ମୋର ପାଖରେ ନାହିଁ অমর বর তো মোর ଅମର ବର କାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନେଇ ଦେବା ଠିକ ଅଛି ଯଦି ତୁଇ ବର ମାଗୁଛୁ ତୋକେ ଅମର ବର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ବରଟେ ବି ଦେବି ଯିଏ 14 ବର୍ଷ ଶୋଇ ନଥିବା ଯିଏ 14 ବର୍ଷ ଖାଇ ନଥିବା हाँ ଯିଏ 14 ବର୍ଷ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ है ରଖି गो ସେନ୍ତା ପୁରୁଷଙ୍କର ହସ୍ତରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ हाँ हाँ ମେଘନାଥକେ ମାରବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ है 14 ବର୍ଷ ଖାଇନି 14 ବର୍ଷ ଶୋଇନି 14 ବର୍ଷ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ରଖି বলে সে তা তো অলগা ছিল ହଁ ମେଘନାଥ ମାରବା ପାଇଁ ଏକା ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ মৈথুন মৈথুন নিদ্রা ତେଜ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁ ଯେ 14 ବର୍ଷ ସେ ଶୁଇ ଶୁଇ କରି ବି ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଗି ପାରିଥିଲେ हाँ हाँ ସେ ଚେତି ଚେତି କରି ଜଗିଥିଲେ है କେବଳ ରାବଣଙ୍କର ପୁଅ ମେଘନାଥକେ ମାରବା ପାଇଁ ହିଁ 14 ବର୍ଷ ସେ କିଛି ଖାଇନି ଶୋଇନି ଆଉ ସେ ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ हाँ हाँ ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ରାବଣ है ନେଇଯାଇଛି गो ରାବଣ କେତେ ବଂଶ ଥିଲା ଜାଣିଛ ପିଲା केते 18 ଗଣ୍ଡା କୁମର আর 13 ସତନା नाती ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ବସୁଛନ୍ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର हाँ ଶେଷକେ ରାବଣ ତାର ପୁଅ ବୈଜିଷ୍ଠ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ପଠାଇଲା हाँ ଯା ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି রাম লক্ষ্মণ কো মারি করিয়া ଖୁସି ଖୁସି ଖବର ମୋର ପାଖରେ ଆଣିବାଇଲେ हाँ हाँ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବେଶିଥିଲେ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ହସ୍ତେ ମେଘ ନାଗର ଯେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଲା ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନ ପିଲା ମେଘନାଥ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ हाँ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ହାତକେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଲେ है गो ତ ହାତ ଯାଇକରି ପଡ଼ିଗଲା ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ हाँ ତ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା ମେଘନାଥର କନ୍ୟା କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ ସୁଲୋଚନା हाँ ତ ସୁଲୋଚନା ଦେଖିଲା ଯେ ଏଇଟା ତ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ହାତ ଲେଖେ ଲାଗୁଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ମରିଥିବେ হেন্তি লোকরি ତ ଲେଖିଦେଲା ଯେ ମୁଇଁ ଆଜି ମରି ଯାଇଛେ ଆଉ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଇଛେ ସୁଲୋଚନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ हाँ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ବର ପ୍ରଦାନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଯିଏ ଯଦି 14 ବର୍ଷ ଖାଇ ନେଇଥିବା ଶୋଇ ନେଇଥିବା ତା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନେଇଥିବା हाँ ସେନ୍ତା ଲୋକର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବୋଲି है गो ଏନ୍ତା ପୁରୁଷ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକେ ମାରି ପାରବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକେ କିଏ ମାରି ନେଇ ପାରନ୍ ବୋଲିକରି ସୁଲୋଚନା ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଣଭୂମିକି ଯାଇଛନ୍ हाँ हाँ ତ ରଣଭୂମିରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ଆସୁଛେ ଗୋଟେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି हाँ हाँ ଯେତେବେଳେ ବରାତି ପାର୍ଟି ବେଲେ ଆମର ପାସକେ ଆସୁଛି
তো সুলোচনা পচরছন বানর দলকে অধা লোক বলে এই রাবণ ভোপটাকে হেতে হেতে লোক মোলাকে সীতাকে বেলা দেখবারে সীতাকে আনি দଉଛି ফের যদি সীতাকে যদি আগর ফেরি দিতে এতে সৈন্য সামন্ত মরিথিতে কাঁ করি ফের সীতা দেবী ফের এটা ফিরে আনি দଉছন বলি করে চিন্তা করেছেন তো দেখিদেলে যে ইন্দ্রজিতঙ্কর স্ত্রী সুলোচনাকে ସମସ୍ତେ ବୋହି କରି ଆଣୁଛନ୍ ସୁଲୋଚନା ରଣଭୂମିରେ ଉତରଲେ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକେ କିଏ ମାରିଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ତ ସୁଗ୍ରୀବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଡେ ବଡ ବୀରର ସ୍ତ୍ରୀ କାଣା ଏଇ ସୁଲୋଚନା ହେଇଥିବେ ଯଦି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତୁମର ତୁମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେ ତମର ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ପଡିଛି ଏ କଟା ମୁଣ୍ଡକେ କହ ଯେ 3 ବାର ହସବା ଯଦି ସେଇ ଯଦି ହସବା ଏ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ହସବା ବୋଲେ ତୁମେ ଆମେ ଜାଣି ପାରମୁ ଯେ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ସ୍ତ୍ରୀ ଆରୁ ଆମେ ଗଣ୍ଡିକେ ଲୁକା ଦେଇଥିଲେ ଗୋ କଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡକେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ମୁଁ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଏ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଏ ବୋଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମରି ଯାଇଥିଲେ ବି ହସବା ଆଦେଶ ଦେଲେ ସୁଲୋଚନା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲେ ନିଜେ ହସବ ତ ସୁଲୋଚନାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି କରି ସୁଲୋଚନାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କଟା ମୁଣ୍ଡ ମରି ଯାଇଥିଲା ପରେ ବି ହସିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିକୁ ନି କରି ସୁଲୋଚନା ତାଙ୍କର ଲଙ୍କା ଗଡ଼କୁ ନି କରି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ସେ କଥା ଆମର ବାପା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ରାବଣଙ୍କର ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ କେନ୍ତା କରି ହସିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଗାରେ ରାବଣଙ୍କର ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହସିଥିଲେ ତାର କଟା ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ହେ ଶ୍ରବଣ যে করয়ন বস্ত্রদান আমার ম্যানেজার বাবু মিটিকে আসবে कलारे सम्मान रक्षा करी करी आमर माँ महालक्ष्मी पूजा कमिटी माँ मान सम्मान सहित समस्त को माला सहित किछि किछि टंका प्रदान कले से माँ मान अंगर अष्टरोगी 64 व्याधि सब खंडन करते एक बार माँ महालक्ष्मी तांक गृह कुटिया संपत्ति प्रदान करते एक बार कुना कुनी भाई भौणी माने विद्यार्थी होते एक बार इहारे माँ मैंने हेतु हमको अपेक्षा कला पर डाकी सब नारी शिक्षा महालक्ष्मी चरित्र सब शास्त्र कथा आलोचना कर धन्यवाद जहा को रखती अनंत करी पारे बलवंत जहा को रखती अनंत करी पारे बलवंत ननिल जहा को रखती अनंत के करी पारे बलवंत जेते बलियार हेतिले भी भगवान जहा के रखबार अछि विश्व ब्रह्मांड रे ताकू मारला लोक किहे जन्म नै हेबा तेणु करी करी आमे सही प्रभुंकर नाम के गायन करी करी ई कलिजुग भवसागर आमे मुक्ति हेमा ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले रुचु न रुचु खाओ पीता जानो न जानो पढ़ गीता हमर हिंदू धर्म रे सबठारु बड़ पुराण होचे भागवत भागवत केतेटा सुनिछ तुमे गोटे भागवत गोटे भागवत दुईटा बनी भागवत केनटा दुईटा हैला सुनो तुमको कहि दउ छे गोटे हैला भागवत आ गोटे हैला श्रीमद् भागवत ई मद भागवत भी अछि श्रीमद् भागवत सुनो बोलेले ई भागवत केनटा और श्रीमद् भागवत केनटा को नहीं 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 हां
आगो सुकमुनि कहउचंती सुन परीक्षित तो आगे कहिबी कृष्ण लीलार चरित्र आगो सुकमुनि कहउचंती सुन परीक्षित तो आगे कहिबी कृष्ण लीलार चरित्र आगो भागवत कथा जेहु कर्ण रे सुनिब आगो शेष कपातक तार दहन होइब बंध्या होइतिले ननी पुत्र जन्म हेब भागवत कथा कर्ण रे सुनिले भागवत कथा कर्ण रे सुनिले दुख होइब तुम खंडन मोर कथा के मन दे सुन भागवत देवी प्रमाण मोर कथा के मन दे सुन अर्जुनंकर पुआ हेले अभिमन्यु अभिमन्युंकर पुआ हेले परीक्षित परीक्षित राजा को 7 दिन पर मृत्यु हेबार थिला तो परीक्षित राजा सुकमुनि पास को जाई कर 7 दिन पर्यंत भागवत सुनिथिले आ से पापर से मुक्ति पाइथिले जेंटा परीक्षित राजा सुनिथिले सुकमुनि को ठारे सेटा हितरा श्रीमत भागवत अच्छा भागवत केनटा आगो महाभारत युद्ध काल रे जे जाण अस्त्र शस्त्र त्याग कले वीर राजन आगो महाभारत युद्ध काल रे जे जाण अस्त्र शस्त्र त्याग कले वीर राजन आगो एतु अंते जहा हैना सुन देई मन गीता ज्ञान देथिले प्रभु नारायण पुराण कथा तो कर हे श्रवण हरिवंश कथा कर्ण रे सुनिले भागवत कथा कर्ण रे सुनिले पाप होइब तुम खंडन मोर कथा के मन दे सुन हरिवंश देवी प्रमाण मोर कथा के मन दे सुन भगवान श्री कृष्णंकर संगत रे कृष्ण हितिले सारथी अर्जुन हितिले रथी महाभारत युद्ध आरंभ हैला समय रे अर्जुन काना कहले देखि देले जे गुरु द्रोणाचार्य देखि देले जे पितामह भीष्म दुर्योधन दुशासन के मारी कर मुई केनता करी अर्ण ग्रहण करबे माधव मुई अस्त्र शस्त्र त्याज्य करी कर मुई घर के पळौ छे तो भगवान श्री कृष्ण कहले काना कहले करी करा उठाए मुहि मो बिनु अन्य गति नाही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारतम अब्रुतान्न सुजम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय यदुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ई विश्व ब्रह्मांड रे जहा घटी जिबा जहा घटुची जहा घटिबा सब किछि र कर्ता विधाता सब मोई पहिले आ विश्व रूप दर्शन देले अर्जुन को आ गीता ज्ञान देथिले रणभूमि रे तो अर्जुन सही समय युद्ध आरंभ कले तो जेंटा परिले प्रमाद अर्जुन गुरु ब्रह्म तो अर्जुन को जेंटा गीता ज्ञान देथिले कृष्ण सेटा हितला भागवत ननिल एही परि जान जान पुराण रे विधान एहु थारु आरंभ कली मुहि जे रामायण सुनिबे सते ही सभार जन सुन सुन सुजातन पुराण रे ज्ञान
କରିବି ମୁଁ ଗାନ। যদুবংশ ধ্বংস কথা কর হে শ্রবণ, একদিন করে দেখ প্রভু নারায়ণ। কৃষ্ণଙ୍କ পুত্র সঙ্গে কলে যে ছলন, এ শোণ শোণ সুজাগন দেই